नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पर आज हूँ मारी एक स्वरचित वार्ता लई અને આપ સૌ સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈ છું। अम्मा अम्मा देखो तो अब्बू टीवी न्यूज़ में दिखाई दे रहे हैं। રઝિયા બપોરની નમાજ અદા કરી રહી હતી અને એનો 8 વર્ષનો દીકરો ઇરફાન ટીવી જોઈ રહ્યો હતો। રઝિયાને છેલ્લા 4-5 દિવસથી પોતાના ખાવિંદ યુનુસની કેટલીક હરકતો શંકાસ્પદ લાગતી હતી। ક્યાંક યુનુસ આતંકવાદી પ્રવૃત્તિનો હાથો તો નહીં બન્યો હોય ને? રઝિયાના મનમાં એક સાથે અનેક સવાલો ઉઠ્યા। હે પરવરદિગાર, યુનુસ કે ઈરાદે નેક હો। આટલું બોલીને રઝિયાએ નમાજ અદા કરી પોતે ટીવી ન્યૂઝ જોવા લાગી। अहमदाबाद के यूनुस पठान ने एक आतंकी संगठन की पुलिस को खबर दी और पूरे शहर को बॉम्ब ब्लास्ट से बचाया है। पूरी भारत सरकार यूनुस की शुक्रगुजार है। रज़ियानी आँखमांथी खुशीना आंसू वही रह्या हता। ते रड़ता रड़ता खुदा ने कही रही हती, हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया। सब मुस्लिम के इरादे पाक हो और अमन में शांति